Semangat pagi dan selamat datang di channel Pejuang Skripsi. Jangan lupa like, subscribe, and share supaya lebih banyak yang merasakan manfaat dari postingan ini. Kali ini kita akan membahas kumpulan judul skripsi bahasa Inggris dalam bentuk writing part pertama. Ada 51 judul yang saya akan tampilkan. Tapi seperti biasa, sebelum masuk ke intinya, saya akan menampilkan tips di awal dan di akhir video. Di awal video saya akan menampilkan tips membuat isi skripsi. 1. Buat list kata kunci berdasarkan judul yang teman-teman pakai, misalkan diary, in writing. 2. Kumpulkan referensi sebanyak mungkin, bisa dari website, bisa dari catatan dari perpustakaan, dan seterusnya. 3. Pilih dan ambil maksimal 3 kalimat di setiap referensi. Kemudian keempat, tambahkan 4 kalimat pendukung untuk pendapat tersebut. Teman-teman bisa menambahkan maksimal 3 juga di setiap kalimatnya. Jangan lupa buat dalam kata-kata teman sendiri. Kemudian yang kelima, buat 4 untuk setiap kata kunci. Jadi setiap kata kunci buat 4 paragraf dan simpulkan dari keempat pendapat tersebut. Sekian tips di awal video ini. Kita akan lanjut ke 51 judul skripsi untuk writing yang saya akan tampilkan. Selamat menyaksikan. 1. The effect of group discussion to increase the student ability in writing recount text. Yang kedua, the effectiveness of peer reviewing in improving the student narrative writing ability. Yang ketiga, the use of diary in teaching writing of recount text. Yang keempat, the effectiveness of using sequence of picture in teaching writing narrative text. Yang kelima, the effectiveness of weekly report in teaching writing. Yang keenam, the improving the student writing abilities through collaborative writing. Yang ketujuh, an error analysis of countable and uncountable noun in writing. Yang kedelapan, improving the student writing skills through guessing game. Yang kesembilan, the use of word square to improve the student reading comprehension in narrative material. Selanjutnya, judul yang ke-10, improving the student reading comprehension ability by using think ahead and write at a takeaway strategy. Yang ke-11, the ability of third grade student of SMP in using model auxiliary of writing recount text at the academic. 12. An analysis of grammatical error in writing narrative text. 13. The using dictation method in teaching writing ability. 14. Improving the student's writing skill through round table technique. 15. The use of documentary film in BBC video as alternative media in improving the student ability in writing report. 16. Improving the student writing skill through Fishbone method. 17. The students recount test writing skill through cooperative learning method. 18. Improving the student writing ability through genre-based approach. Next, judul yang ke-19, the effect of using group investigation atau GE method in teaching writing ability. 20. Improving the student writing proficiency through collaborative writing. 21. Improving the student in writing descriptive text through contextual teaching and learning atau CTL approach. Judul yang ke-22, improving the student ability to write paragraph by using flowchart.
23. Improving the student writing proficiency through personal photograph. 24. Improving the student ability to write descriptive paragraph through picture word inductive model atau PWIM. 25. Improving writing ability through topical approach. 26. Increasing the student writing ability through Sena-Babel method. Next, yang ke-27, the use of intrapersonal intelligence strategy in teaching writing ability. 28. The use of control learning method in writing ability. 29. Increasing the student writing ability by using Sena-Babel method writing. 30. The effect of using reflection learning method in writing ability. 31. Implementation of extended writing project assessment to increase the student writing proficiency. 32. The use of problem-based learning strategy in teaching writing ability. Yang ke-33, the improvement of the student writing content through quantum learning method. Berikutnya, judul yang ke-34, the students improvement of the content in writing ability through genre-based approach. 35, improving the student ability to write paragraph by using flow chart. 36, using career exploration technique in teaching writing ability. Slide berikutnya, judul yang ke-37, the using peer review strategy in writing ability. 38, using topical to improve the student writing ability. 39, the effectiveness of using visual picture sequences improve the student ability to write descriptive text. Judul yang ke-40, write English text or descriptive text through collaborative writing view from its content and language use. 41, writing narrative text through writing narrative technique. 42, making paragraph using outline of writing text. Judul berikutnya yang ke-43, the student ability in English narrative writing. Judul yang ke-44, improving the student writing in narrative text through beyond centers and cycle time atau BCCT method. Judul berikutnya yang ke-45, increasing the student ability to write descriptive paragraphs through visual spatial intelligence strategy. Judul yang ke-46, developing the student ability in writing paragraphs through quick writing. 47, the effectiveness of using photograph to develop writing ability. Judul yang ke-48, the use of mind mapping method in increasing the student writing ability. Judul yang ke-49, purpose of learning from error method that might improve the student's writing skill. 50, simulating the student autonomy in writing through weekly report. Judul yang terakhir atau yang ke-51, using dictation to improve the student writing ability. Baik, sebelum menutup video ini atau postingan ini, saya akan menampilkan atau memberikan tips informasi tambahan perbedaan kuantitatif dan kualitatif. Di sini saya akan menampilkan 3 indikator dari perbedaan kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama, dari paradigma berpikir. Penelitian kuantitatif berdasarkan kepada pandangan positivism bersifat eksperimental atau manipulatif, kemudian diuji empiris dengan kondisi yang terkontrol secara cermat. Penelitian kuantitatif ini lebih detail dibandingkan kualitatif, di mana paradigma untuk kualitatif penelitiannya berlandaskan positivism.
dan memperlihatkan upaya untuk membangun kembali atau menemukan proses yang baru dari penelitian tersebut. Dari perspektifnya, kualitatif lebih menggunakan pendekatan etik, yaitu dalam pengumpulan data lebih sistematik dan dalam bentuk angka atau numerik. Sedangkan kualitatif lebih menggunakan pendekatan emik. Dalam hal ini mengumpulkan data berupa cerita, penjelasan atau hasil wawancara dan disajikan dalam bentuk non-numerik atau hanya ditampilkan dalam bentuk penjelasan rinci. Kemudian ditinjau dari indikator metode, kuantitatif menggunakan deduktif, yakni dari penetapan variabel atau konsep, kemudian mengumpulkan dan menyimpulkan data. Sedangkan kualitatif proses secara induktif, yakni proses diawali dari upaya memperoleh data detail seperti riwayat hidup responden, life story dan seterusnya, dan berkenaan dengan topik masalah penelitian. Sekian perbedaan kuantitatif dan kualitatif. Terima kasih telah menonton channel Pejuang Skripsi. Jangan lupa like, subscribe, and share supaya lebih banyak yang merasakan manfaat dari channel ini. Terima kasih.